Mayong gabi na usab mga kaigsunan, mga kagilaan. Usa na usab kada kong pribilehiyo nga kita makatuon dala lang pod pamalandong sa pulong sa Dios niini nga kagabion. Ang tao nagkinahanglan sa pulong sa Dios, no? Musugot matag sa dili mga kaigsunan, mga kagilaan. Ang tao, ikaw, ako, kitang tanan nagkinahanglan sa pulong sa Dios. Okay? So, mo ni ato ang pagpamalandungan, no? Apan sa dili pa ta moadto sa pagtuon, adto na ta mga kaigsuonan sa pag basa, no, sa pag-share, no. Susama sa ato ang naandan, i-share nato mga kaigsuonan, mga kagilaan, pulong sa Dios, no. Okay. Ang atong live karon i-share mga kaigsuonan aron mas daghan pang makadungog sa pulong sa Dios. Okay. So, dali lang ha, pangitawon ta natong live mga kaigsuonan. Saan naman itong live? Dara. Ay, brother. Yan kada nawa mo kong live mga kaigsuonan ako pangipangita. Dara. Wa din mo pop up ba? Kay na ako'y sindan mga kaigsuonan. Okay. Okay, ito ta sa pagkuha sa greetings mga kaigsuonan, no? Ako sang ablihan natong comment section. Okay. Mayong gabi sa tanan nga mga kaigsuonan, mga kagalaan nato karon nga naka-tune in. Mayong pagpaminog, may pagtanaw. Hilabi na sa tanan nga nanihapon karon, no? Maayong pagpanihapon. Unya, mayong gabi no, diya ni Brother Junjun Tulintin. Brother Jun, mayong gabi ni mo diya. Uban ni Brother Arnel Sungkados. O bisa pa man sa tanan nga mga kaubanan ni mo diya o sa imong tibok pamilya diri sa Pilipinas, maayong gabi. Unya, Sister Beatrice Cartilla, maayong gabi, Sister Beatrice. Maayong pag-tune in. Sister Erlinda Punsi, Sister Zinaida Ira Tayuni, maayong gabi, maayong pagpaminaw nimo diha, no? Salamat sa pag-tune in sa tuang programa karon nga kagabion. Okay. Nya Sister Glinda Fasiol Mundarte, maayong udto, no? Udto ron diha. Maayong gabi sa tanan tigpaminawan diri. Salamat sa makanunayong paghatag og time para isangyaw ang mga pulong sa buhi natong Dios nga maoy sukaranan sa ato ang kinabuhi, sa ato ang pagkinabuhi. God bless you, Pastor Mel, sa tibok pamilya nimo. Your ministry, to God all be the glory. Amen. Praise the Lord, no? Sister Glinda, uban diyan ni Brother Jo, mayong udto ninyo diha sa Qatar, no? Salamat kayo sa pag-tune in kanunay sa tuwa nga programa. Brother Joy Maduay. Brother Joy, may gabi ni mo diya, mayong pagpaminog, may pagtanaw. Asa man karon Joy, no? Nakauli, nara ka seminary. Musta mo mo diya seminary, no? Mingaw siguro kay mo diya, bagay kamo-kamo ra. Okay. At ta sa pagpadayon sa pagbasa sa comment section mga kaigsunan. Niya ato ding i-great, no, ang tanan nga mga nag-birthday karong adlaw.
happy birthday sa tanan nga mga nag-birthday. Hilabi na sa bulan no sa maron Mayo pa man ron, no? Sa month of May no. Happy birthday sa tanan nga nag-birthday sa month of May. Onya mga kaigsunan, mga kagalaan, padayon ta sa pagkuha sa greetings no. Usbonako kung naamoy mga pangutana. I-comment lang palihog mga kaigsunan, mga kagalaan aron ato ang mahatagan og pagtagad niini nga kagabion. Excuse. Okay. So, padayon ta no. Nabo mo'y mga atong basahon ni mga nag-comment pa mga kaigsunan. Ma'am Shane, no? Ma'am Shane ni Pomusino Cruz. May gabi Pastor Mel sa imong pamilya ug sa tanan mga igkaigsuonan dinha sa pagtuo. Paki-shoutout unta ko sa akong mga kaliwat sa Davao City. Ang Nepomuceno family sa akong brother Pastor Nick Nepomuceno. Amen. Praise the Lord, no? Ma'am Shane Nepomuceno Cruz diha sa Amerika. No, may gabi may pagpaminaw. Shout out no sa tanan nga mga Nepomuceno family no diri sa Davao City, especially ni Pastor Nick Nepomuceno no. O sa tanan nga mga kaliwat ni Ma'am Shane Nepomuceno. Niya salamat no sa inyohang mga bituon nga gipasidlak niini nga kagabion. Salamat kayo sa inyohang stars mga kaigsunan. Wa pa ko maswito aning stars kay actually ako magungtumong og tuyo diri sa tuang programa mora gyud ang pagwali mga kaigsunan. Daghang biyang nagtuo nga dagko kuno kog income. Pero ang tinuod ba mga kaigsunan? No, naamay mga na may earn siya pero di ganingon na nakadako kay live bang gud ako ang content no dili siya upload nga mga videos. Onya maayong gabi no diha ni Brother Gren Fasiol, Brother Jojo, Sister Gladys Fasiol, maayong gabi may pagpaminaw sa mention ni Sister Glenda. Onya may gabi diha no ni Sister Luz Biminda Albuna, may gabi Pastor Mel og sa tibuok nimong pamilya og sa tibuok naminaw no. May gabi Sister Luz Biminda. Brother Jolly Quaresma, mayong gabi Pastor. Wala ko kagahapon nakapaminaw kay naami gilakaw. Kumusta to inyong discuss sa FCFD? Okay ra kayo by God's grace Brother Jolly Quaresma no. Napadayag yun ang kamatuoran onya activate. Okay. So nakakuan yun no brother si tawagan Brother Jolly no nagmadaogon yun by God's grace. Inara na ako ra gi-share Brother Jolly. Onya may gabi diya no ni Brother Emilio Kabugos may pagpaminog may pagtanaw. Niya, may gabi Sister Mels, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Okay. So, padayon ta mga kaigsunan, mga kagalaan sa toang programa karon nga kagabion. So, comment lang mo diha no sa toang mga Okay.
Okay. So, padayon ta mga kaigsunan, no? Alam ko gi-sit up rin nga no man na may gipakita rin ko. Okay. Kadali lang mga kaigsunan, ha? Okay. So, padayon ta mga kaigsunan, ha? Nawa, man akong live, eh. Asa naman yun, dara. Okay, may gabi no, ni Brother Junri Alosilio, may pagpaminog, may pagtanaw. Sister Ruth Jean Trasmonte, good evening, Pastor. Og sa tanan nga naminaw karon, ang Dios magapanalangin natong tanan. Praise the Lord, no? Sister Mercy Katundag Lambay, may gabi, Pastor. Tanaw mi sa imong wali. Tagamati, Davao Oriental ko. Salamat sa pulong sa Ginoo. Amen. Praise the Lord, no? Taga Mati, Davao Oriental ka, Sister Mercy Katundag Lambay, no? Daghantang mga kaigsunan diha sa Mati, Davao Oriental. Unsa may imuhang church gipasilungan, Sister Mercy? No, basing willing kang magpay Bible study, no? Daghang ko mga kaigsunan diha nga ato ang masangpit. No? Si Brother Ewin Mabini, may gabi, Pastor Mel. God bless sa tanan from Busay, Babagdos, Cebu City. Amen. Praise the Lord, no? Ako ang kababayan, kaya rin Cebu mga kaigsunan. So, maayong gabi, maayong pagpaminog, may pagtanaw. Okay, so padayon ta mga kaigsunan, no? Alas 7:47 naman, gawas ko, ato lang ihurot sa ang bagong ni Katchun In. Unya, may gabi, Sister Nick Filaro Lagunday Martizano. Uban diyan ni Brother Job, no? Maayong gabi ninyo diha, maayong pagpaminaw. Unya, Jimmy Lito Margati or Marhati Bueno, no? Sir, maayong gabi, Jimmy Lito. Sir, salamat sa imong pag-tune in. Maayong gabi nimo diha uban sa imong pamilya. Okay. So mga kaigsunan, mga kagalaan, adto na ta siguro, no, kung unahon na ko yung mga pangutana. Base na amoy mga clarification, no, na amoy gusto nga klarohon, na amoy mga gikalibgan, no, i-comment mga kaigsunan ay mo kaikog sa pagpangutana kay kung di nako matubag atong i-assignment para ugma. Okay? I-assignment nato, no, kay di beta magpaila rin genius mga kaigsunan na tuwa diri ang atong tumugtuyo nga kita makakatuon sa pulong sa Dios, no? Pagpamalandong, pagtuon, niya ato lang paninguhaon, no? Uban tabang sa Ginoo. Okay, Pastor, salamat ako apod gina-share sa amo ang pastor na kapaminaw pud mi adto nga time. Amo ang Pastor Ricky Fuentes. Mao ba? Praise the Lord, Brother Jolly Quaresma. Okay, so walay pangutana mga kaigsunan. Adto ta sa ato ang Brother Gating Jack, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Okay. So simple, no, yano ra kayo ang ato ang topic karon mga kaigsunan. Ang tao nagkinahanglan gyud sa pulong sa Dios. Di ba? Now, karon mga kaigsunan, mga kagalaan, atong ablihan ang ato ang mga Biblia dire sa Mateo. Mateo chapter 4 verse number 4.
Kung naamoy mga Biblia diha, mas labing maayo, kuyugan kuninyo sa pag-abli. Ablihi sab ninyo yung mga Biblia diha, no? Aron kining mas ma-familiarize ninyo ang mga bersikulo. Oh. So Mateo chapter 4 verse number 4. Ingon dre. Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon. Naisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Sa ato pa mga kaigsunan, mga kagalaan, ang balaang kasulatan nagapadayag, nagapahayag nga tinuod gyud ay nga ang tao, no, nagkinahanglan gyud ay og pulong sa Dios. Now karon, kung ang tao nagkinahanglan di ay pulong sa Dios, pangutana, unsaon man, no, unsaon man sa tao nga ang pulong sa Dios mga kaigsunan, iyahag yung mapatuhop, iyahag yung ma-absorb kung unsay mga ginaistorya sa Dios ngadto kaniya pinaagi sa pulong sa Dios. Di ba? Unya ato pong hibaloon mga kaigsunan, nganong nagkinahanglan magyud ta sa pulong sa Dios? Nganong gikinahanglan magyud nato siya? No? Actually, gitubag gihapon na siya sa Biblia mga kaigsunan. No? Naagihapon na siya sa balaang kasulatan. Nganong ang tao nagkinahanglan sa pulong sa Dios. No, sumala sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang apan sa matag pulong sa Dios. Balikon ako ang mao nga pangutana. Nganong nagkinahanglan ang tao sa pulong sa Dios? Ikaduha nga pangutana, unsa may naa sa tao nga gikinahanglan mangyud niya kini? Si Mateo ang nagsulti nga dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundili nagkinahanglan po siya sa pulong sa Dios. Si Apostol Pablo usab mga kaigsunan, mga kagalaan, nagapahayag usab, no, gitubag ang atong pangutana ni Apostol Pablo. Dire sa unang Tesalonica, kapitulo 5, versikulo 23. No? Unang Tesalonica 5:23. Unsa may giingon dire? Ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok pagkatao. Ha? Og ang inyong tibuok espiritu, kalag ug lawas pagabantayan unta nga kini dili masalawayon inig-abot sa atong Ginoong Hesus Kristo. Sa ato pa, pag-ingon ni Mateo 4:4 nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matagpulong sa Dios. Atong gikuyugan og pangutana, nganong gikinahanglan sa tao ang pulong sa Dios? Unsay naa kaniya nga gikinahanglan niya kini? Ang tubag, tungod di ay kay ang tao adunay kalag. Adunay espiritu. So, ang pulong sa Dios, gikinahanglan sa tao tungod kay doon na siya'y kalag. Espiritu. Pag-ingon sa Mateo 4:4, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. No? Nganon di man siya mabuhi sa tinapay lamang? Unsa man din ang tinapay, no? Para asam din ang tinapay? Para lamang kana sa imong physical body. Ang tinapay, ang bugas, ang pagkaon, para lamang kana sa imong lawas. Nganong tinapay may gigamit diya? Kaya ang background, mag-igsoon, sa Bible background.
ang mga Hudiyo manggod, no? Ang ilang unang ginakaon gyud ang kining tinapay. Kay numdo mo ni Jesus Christ katong naghimo siya milagro nga ang 5,000 ka mga tao iyang gipakaon, no? Naghimo siya milagro, pinaagi na itong isda og tinapay. O wa gyud siya magmilagro nga maglungag og kanon nga gamay nga gipadaghan magkaigsunan. Tinapay, tungod kay ang tinapay mga kaigsunan mao kanay kalanon sa mga Hudiyo. Oh. So karon sa ato apod nga mga Pilipino ang atong ginakaon gyud ang bugas, no? Lungago nato, kanon nato. So kung imong iparaphrase ang Mateo chapter 4 verse number 4, ang tao dili mabuhi sa bugas, sa sudan, sa pagkaon lamang nga pisikal, kundili nagkinahanglan ta sa pulong sa Dios. No? Kita mismo mga kaigsunan, labi na kitang mga Kristohanon makarelate, makasabot gyud ta sa pulong sa Dios. Niining mensahe karon nga kagabion. Nganuman, sa unang panahon, bisan tinuod og puno ang imong bulsa sa imong mga kinitaan. Bisan tinuod, busog ang imong tiyan sa mga lamian nga mga pagkaon. Bisan tinuod, og aduna kay kwarta sa bangko, daghang kwarta nimo sa pitaka, kompleto ka sa mga material nga mga butang diha sa imong panimalay, bugnaw kayo ang aircon sa imuhang kwarto. Pero makarealize jud ka, doon na gyud mga panahon nga murag hawang kaayo ang imong kinabuhi. No? Mo na labing tinuod mga kaigsunan. Ang buhing saksi ni ana, ikaw, ako, makatestimonya mga kaigsunan. Oh. Mo din na nga, ang pulong sa Dios gikinahanglan nato. Di ba? Ato ni aging gabi sa mo ang debate ni atong usa ka CFD. Sa hinapos nako nga prayer na ako may closing prayer. Gipaabot gyud nako ang kaluwasan. Ug di ko malimot magkaigsunan, gilitok nako sa ako ang mga pagampo. Nga unta o Dios ang imong mga pulong. Dili lang namo gamiton aron pagdepensa kung unsay among gibarugan, kundili amo kining pamalandungan, amo kining papuy-on sa among mga kasing-kasing. Di ba? Amo kining ipa-absorb, paharion sa among mga kasing-kasing. Huh? Ako makaigsunan, no, di magyutaingo nga debater. Igo naman taga-depensa sa kamatuoran. No? Mas daghan yun nga panahon nga nagwali ko sa kaluwasan. Mas daghan yun nga nagwali ko sa pulong sa Dios. Nga naman, dili nako trabaho ang pagdebate yun. Pirmi. Gawas lang kung gikinahanglan. Oh, murabag mahugbag for emergency. Nga kinahanglan, mubarog yun ta. Kay naaman sa Biblia, contend for the faith. Pero ayaw, kanunaya, nga sige lag debate. Kay, wag yun ay, kung sige lag debate, magkaigsunan murag, wa na putay kalinaw ni ana sa pulong sa Dios. No? Nindot man na makadepensa ta, pero nindot mo nang makashare ta sa gospel mga kaigsunan. Kaya kanang sa debate mga kaigsunan, di na mo dawat mong katbang o gospel. Mga bito nang nakiglalis. Dito lang tamuigo sa audience mga kaigsunan. So, balik ta. Unang Tesalonica 5 versikulo 23, ang Dios sa kalinaw magabantay unta sa inyong tibuok nga pagkatao. Unsa may mensahe nga makuha nato ni ining bersikuloha? No, usa ni siya sa pinaka-common nga verse kung magisgot ka og tibuok pagkatao sa tao, lawas kalag og espiritu. Ingon sa gingon, ang Dios sa kalinaw magabantay unta sa inyong tibuok nga pagkatao, ang inyong tibuok nga espiritu kalag og lawas. Pagabantayan unta nga dili
masalawayon inigabot sa atong Ginoong Hesus Kristo. So, dapat di ay pabantayan nato sa Dios ang atong lawas, kalag, og espiritu, mga kaigsunan. Unsaon man pagbantay sa Dios, pastor, sa kung tibok lawas, kalag, og espiritu? Pinaagi sa pagpamalandong sa pulong sa Dios sa makanunayon nga paagi. Makanunayon nga paagi. Dili lang kay mamalandong ta once a week. Ha? Di lang kay once a week, mga kaigsunan. Once a month. Dili lang kay kanang panahon nga ganahan lang ka mubasa. Dili kay ganahan lang ka, mga kaigsunan, kung dili bisag ganahan ka, dili ka ganahan, bisag maluyahon, bisag pa og dasig ka, kinahanglan mamalandong taniini sa makanunayon nga paagi, mga kaigsunan. Sa may gingon ni Haring David, no? Si Haring David, mga kaigsunan, mga kagalaan, day and night, no? Meditate day and night. Psalms chapter 1. Oh, ato basahon, mga kaigsunan, no? Ari lang tas Bisaya para mas masabtan pag yun nato, mga kaigsunan. Matod pa ni Haring David, kini si Haring David, no? Puwerte ni mudag meditate sa pulong sa Dios kay iya goning nasulat. Psalms chapter 1 verse number 1 to 6. Bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan. Ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Unsa man na mayubiton? Mga tao nga ang ilang mga tinguha, puro ragyod mga kalibutanon, mga kaigsunan. Oh. So, bulahan. No? Kanus-a mahimong bulahan ikaw. Ingon ang Biblia, bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan. Wala magalakaw sa tambag sa mga dautan. Buot pasabot, wala nimo gikinabuhi. No? Wala nimo gikinabuhi ang mga kinalibutanong mga panambagon. Kabantay mustaw, mga kaigsunan. No? Kanang diri sa kalibutan, pirmi man ta makadungog nga puslan man nga buhi pa ta, atong pahimuslan ang atong kinabuhi niining kalibutan na. Mo na'y punto diha. Bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan. Kay sa matag pulong nga imong madunggan niining kalibutan na, nga naghatag nimo encouragement sa pagkinabuhing kalibutanon, sa pagkinabuhi nga sukwahi sa kabubuton sa Dios, samara nga gidawat nimo ang ilang mga panambagon. No? Kanang naimusulti nga, minus pulong si Ginoo. Pirmi man ang Ginoo. Arita dre, enjoy kita, ligpay yung kita. Oh, so, ang punto dre mga kaigsunan, kutob sa imong madunggan, nga mo hatag og kainit, kalayo, sa imong carnality, sa imong unod-nun nga tinguha. Kung imo nang dawaton, kung imo nang ikinabuhi, mo na gingon, ikaw nagalakaw sa tambag sa mga dautan. No? Dautan tungod kay dili man iya sa Dios. Ni magatindog sa dalan sa mga makasasala. Di ba? Buot pasabot, ang tao di ay nga nagadawat sa mga tambag sa mga dautan, iya kining gikinabuhi. Og dili lang kay iyang gikinabuhi, iya usab nga nahimong baruganan. Ginabarugan po niya. Oh, iya mang gikinabuhi, naglakaw man siya sa tambag sa dautan.
Okay? So kay iya namang kinabuhi, nahimo naman niyang kinaiya, ang kalibutanong mga panambagon, mga kaigsunan, iya kining gibarugan ni magatindog sa dalan sa mga makasasala. Sa ato pa, ang tao nga nagkinabuhi, nga paminaw tambag sa daotan, iya kining barugan, tindugan. Sige mamog panghilabot namo, magbuot na mo og mag-inom mi. Ha? Wali mo dia tamas yung ginhawaan mo pagbuot na mo. Makita ni mo no, bisag sayop tinuod, kay balo siyang sayop, pero iyang gitindugan, iyang gibarugan ang dalan sa mga makasasala. Klaro, tinaw kayo mga kaigsunan, no? So, ang tao di ay, nga nahimo na niyang kinaiya, ang kalibutanong mga kahilayan, mga kalibutanong kalihukan, ginadawat niya kutob sa makahatag niya o katagbawan sa unod, iyahan na ning tindugan, iyahan na ning barugan, gani pa, iya pa ning pakamatyan. Subo kaayo palandungon mga kaigsunan. Di ba? So, mahimong alaot ang tao kung magalakaw siya stambag sa mga daotan, ni magatindog sa mga dalan sa mga makasasala. Ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Sibot pasabot mga kaigsunan. Kanang mulingkod bitaw ka, no? Ang kanang mao nga posisyon, gusto nimo nga komportable ka. Ang paglakaw, ang pagtindog, no? Gikinahanglan man na sa tao, labaw na ang paglingkod. Kung ang tao naglakaw sa tambag sa mga daotan, buot pasabot, iya nang gikinabuhi, iya nang gikinaiya, gidawat niya sa kinabuhi ang mga tambag sa daotan, iya kining barugan, iya kining tindugan, ug labaw sa tanan, komportable na siya dihang dapita. Ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Di ba kung naay tao nga nagtapok diya sa inyuhang purok, istambayanan, no? Unya naglingkod, nagtagay-tagay, naginom-inom, di yung ka ganahan mulingkod diha. Kung nasayod ka nga di maayo ang ilang fellowship pa na sa mga anak sa yawa, mga kaigsunan. No? Kung mulingkod ka kuyog nila, no? Kung dunay makakita nimo, makaingon nga, si Kuan ba? Wa na gyud kalainan, ni kuyog na gyud, ni lingkod na gyud. Oh. So mga kaigsunan, mga kagalaan, gikinahanglan nato ang pulong sa Dios. Aron mahilikay kita sa mga paglakaw sa tambag sa daotan, sa pagtindog sa mga dalan sa makasasala, sa paglingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton, mga tao nga way pagpakabana, wa makaila sa tinuod nga Dios. Verse number 2, kundili anaa sa kasuguan sa Ginoo ang iyang kalipay, og sa kasuguan niya nagapamalandong siya sa adlaw og sa gabi. Dapat gyud ay pamalandungan ang pulong sa Dios adlaw ug gabi. No? Ako lang ipahibalo ninyo magkaigsunan nga wa na ko makahimo sa live matag buntag, no, kay unas tanan dali kay ko masakit mga kaigsunan, sipunon, ubhon, no, tungod kay wa na mo ko insaktong pahulay, no, kay ni kagabi mag-live di lali mag-live mga kaigsunan kay sikag istorya, no, 7:30 to 9 sa una maabtang ko alas 11 alas 10 unya matulog ko mga kaigsunan naa naman sa alas 12 kining mumata kog mga alas 5
No, pero pila lang ka oras nya pila na katuig na ko gihimo. Nanas mga duha or tulo ka tuig gihimo ko na magkaigsunan. Tinga ko nga dali magi ko magkasakit. Last year magkaigsunan, dali gi ko magkasakit. So ako na realize nga bisan tinud og Pangginoo tungod kay naa pa man ta sa physical body nga nagkinahanglan og insaktong pahulay mo nang ibalanse gyud nato no ang ato ang physical health ug sa spiritual life. No aron makalahutay tas pagwali kinahanglan ta og insaktong pahulay. Mo nang pasensya jud kayo nya dungagan pa sa among sistema sa tubig ron dere sa mo ang barangay nga matagabi mo agas alas 10 sa gabi mahuman og panalod mi mga kaigsunan nas mga launa. So hago yung kay lawas mo nang pasensya kayo. At least nagyapon na tong live magabi magaigsunan Lunes ngadto sa Biyernes kung wa tay buluhaton no dili conflict sa ministry. Now, padayon ta. Psalms chapter 2 at chapter 1 verse number 2, meditate day and night. So mo na kung gingon ganina nga ang tao di ay nagkinahanglan sa pulong sa Dios tungod kay doon na siya kalag or espiritu. Nga nagkinahanglan siya sa pagpamalandong ni ini, pagpa-absorb sa pulong sa Dios sa makanunayon nga pamaagi. Makanunayon. So kung magisgot kag makanunayon mga kaigsunan, mga kagalaan, ayaw salangi. No, ayaw tuguti nga himuon nimo kana sa panahon lang nga ganahan ka. Sa panahon lang nga murag feel kay nimo nga nindot kaayo. Kay ngano mga kaigsunan, alkansi kaayo ka kung maunay mahitabo mga kaigsunan sa imuhang Kristohanong pagkinabuhi. Okay? So, padayon ta, verse number 3. Tanawa, verse 3. Og siya mahisama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan, sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, kansang dahon usab dili malaya, og bisan unsa nga ginabuhat niya magmauswagon. So ang Kristohanon di ay no nga pirmi nga nagmeditate sa Word of God. Kabalo ba mo magigsunan unsa resulta verse 3? Sama siya sa kahoy nga natanom daplin sa katubigan. Ang kahoy nga natanom sa daplin sa katubigan walay kabalaka, walay kahadlok, panahon sa ting-init, panahon sa hulaw, bisan pag tibuok tuig ang El Nino. Tungod kay ang iyang punuan na tanom daplin sa katubigan. Who is the living water, mga kaigsunan? Kinsa man ang buhing tubig sa atong pagkakristohanon, way lain si Jesus Christ. Sa ato pa, kung palaw man nimo ang pagpamalandong, niining bersikuloha, kung ikaw nga Kristohanon, makanunayon ang imong pagpatalinghog, ang imong pag-meditate sa Word of God, ang imong kinabuhi, dool sa tubig nga mao si Jesus Christ. Pirmi kang basa sa panalangin. No? Sa hymnal sa tuas simbahan, there shall be showers of blessing. Matod pa sa kanta magaigsunan, may ulan sa panalangin, saad kini sa gugma sa Dios. So ang Kristohanon nga pirming na malandong sa pulong sa Dios, iya kining gipa-absorb sa iyang kasing-kasing, pirmi siyang basa sa blessing sa Dios, mga kaigsunan. O kining mao nga blessing, number 1, that is the spiritual blessing, mga kaigsunan. Puno ka sa basa, no? Basa ka sa kalinaw. Basa ka sa kalipay. Dili ka uga. No, ang Kristohanon di ay kung
panagsara mamalandong sa pulong sa Dios. Dry kaayo ang kinabuhi. Kita mog tawo nga masakiton, di ba dry kaayo og pamanit? Mailhan nimo ang tawo nga dunay gipamati, dunay sakit sa iyang panlawas kay dry kay siyag lawas mga kaigsunan. No? Pero ang tao nga healthy og lawas, blooming kay na siya, bahalag dangas og agtang. Bitaw mga kaigsunan mga kagalaan. No, kay kanang naamanggoy sigig pangdaig sa kong agtang. O bahala o namimbro na ta sa naong puro agtang, ang importante healthy mga kaigsunan mga kagalaan. Di ba? So mga kaigsunan mga kagalaan, ang tao di ay nga namalandong sa pulong sa Dios adlaw o gabi sama siya sa kahoy nga natanom daplin sa katubigan. Unya kung ang no kay Kristohanon man na, anak man na sa Dios, apirming basa mga kaigsunan. Basa ka sa malinaw nga unahuna, malipayon ka kasing-kasing, basa ka sa pagkakontento, no? Basa ka sa mga kalinaw nga diin nagagikan gyud sa Dios. Pero adto ka sa tao Kristohanon nga panagsara mamalandong sa pulong sa Dios, dry kaayo ang kinabuhi. Kung ang tao nga dry kaayo ang kinabuhi, mailhan nimo. No, tanawa, ang tao nga masakiton, dry kayo pamanit. Unya labo sa tanan irritable kaayo na nga tao. No? Irritable, dali kay masuko. Basta ang tao dunay gipamati mga kaigsunan. Mauusab na siya sa Kristohanon. Kung dry na kaayo ang iyang Christian life, iyang Kristohanong kinabuhi, kung uga, dry na kaayo, sama po na sa taong masakiton sa physical. No? Gamayng ligas, paka na yun. Sa puton na kaayo magaigsonan. Ha? Way kwarta, init king ulo. No? Makapamalandong betana. Pero ang tao nga makanunayon, ang Kristohanon nga makanunayon, dili gyud mo silaob ang pagkatawhanon nga naman basa sa panalangin nga espiritual mga kaigsunan, mga kaigalaan. Kana bitong gasol, no? Naman gidaghang mga nag-tutor ana. Na-tutorial nga unsaon pagpalong sa simple nga paagi kung ang gasol magdilaab, magsiga-siga. Once nga magsiga-siga siya, ayaw bubuig tubig. No? Di gyud na mapalong. Ang buhaton pagbasa og habol, itabunan dayon ilak palong. Ngano man tungod sa basa nga habol mga kaigsunan. So kung ingon ana ang atong kinabuhi, perming basa sa pulong sa Dios, dili basta-basta muulbo ang imong garbo. Dili basta-basta musilaob ang imong tawhanong kasuko. Dili basta-basta malitok ang mga pulong nga mahait nga makapasakit sa imong tao. Tungod kay basa sa pulong sa Dios ang imong kinabuhi mga kaigsunan. Di ba? Asa naman ta? Verse 3 pa ta, no? Okay, padayon ta mga kaigsunan, mga kaigalaan. Okay, isa na may oras. Alas 8:19. Okay. Padayon ta. So, mga kaigsunan, mga kaigalaan, gikinahanglan gyud nato ang pulong sa Dios. Di ba? Tanawa, verse number 3, akong padayonon sa pagbasa. Og siya may sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig,
nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Kansang dahon usab dili malaya, ug bisan unsa nga ginabuhat niya mauswagon. So ang tao nga kanunay nga mag-meditate sa Word of God, mga kaigsunan, mga kagalaan, ang iyang mga buhat magmauswagon. Ngano man, giniyahan sa pulong sa Dios. Giniyahan sa Dios, pinaagi sa iyang mga pulong. No, klaro kayo. Pero ang tao nga wa gyud, no, kahinumdum lang og mapandol, magkasakit, magkaproblema, mga kaigsunan. Inigabot sa mga pagsulay, ratol dahil mga kaigsunan, panic dayon. Nga naman, tungod sa kakulang sa feeding sa Word of God sa iyahang kinabuhi. Munang di gini nato pasagdan, no? Di nato pasagdan ang ato ang pagkakristohanon. Verse number 4, dili ingon niini ang mga dautan. So, ang mga dautan, wa gyud na sila'y kauhaw sa pulong sa Dios. Nganuman, wala pa man mo function ang ilang kalag or espiritu. Wa pa may relasyon sa Dios. Ang function nila pag-ayo, mao ang ilang unodnon, ang ilang carnality, mga kaigsunan. Tanan nga gitinguha nila, unodnon nga tinguha. Gusto nilang makabot kana, mga kaigsunan. Di ba? Unya, dili ingon niini ang mga dautan, kun dili ingon sa uhot nga ginapalid sa hangin. So ang tao di ay nga dautan, no, dili gyud na mangandoy og Dios nung mga tinguha. Kay sama di ay siya sa uhot nga ginapalid, mga kaila mong uhot. Kanabang humay kung imo ng anihon, tangtangon ang mga lugas, ang mabilin, uhot na lang, mga kaigsunan, mga kagalaan. So, higala igsuon nini nga kagabion. Pamalandungi pagayo. Ikaw nga nakadungog karon, no, ipatuhop sa imong dughan nga ikaw, ako, nagkinahanglan sa pulong sa Dios sa pagpamalandong niini sa makanunayon gayud nga pamaagi. Dili lang kay once a week. No, dili kay namalandong lang ka adlong Domingo, adlong Biyernes, kung unsa ang adlaw mo simba mo. Ayaw tuguti nga mamalandong lang ka panahon nga musimba ka. Kay ang pagpangalagad nato sa Dios dili lang matag adlaw sa atong pagsimba, kundi every day matag adlaw kita nangalagad sa Dios, mga kaigsunan. No, dili lang kay adlong Domingo ikaw nagpakita sa imuhang pagkabuutan. Dili lang kay sa adlong Domingo ka nagpakita sa imong pagkatarong. Kundili sa matag adlaw atong ipakita sa Dios ang tinuod nga pagkaanak. Pinaagi sa pagpamalandong sa iyang mga pulong sa makanunayon nga paagi, mga Kristohanon. Verse number 5, busa dili magatindog ang mga dautan sa paghukom, ni ang mga makasasala diha sa katalingban sa mga matarong. Kay naila sa Ginoo ang dalan sa mga matarong. Sa ato pa, ikaw nga namatarong na nailhan na ka sa Dios. Kay matod pa sa Roma Kapitulo 5, versikulo 1 og 2, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Matod pa diri akong basahon. Romans chapter 5, verse number 1 and 2. Busa sanglit na matarong man kita, pinaagi sa pagtuo, kita may pakigdinaitay na sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi kaniya, nakabaton kitag agianan, paingon ni ining mao nga grasya. Tiaw mo na.
Sa ato pa mga kaigsunan, mga kagalaan, dili og dili gid gusto ang Dios nga ang iyang mga kaanakan muundang, no, magtinapulan sa pagpamalandong sa iyang mga pulong. Dapat mahimutang makugihon sa pagduol sa iyang mga pulong. Asa gina mabasa? Tanawa magigsunan mga kagalaan. Hebrews chapter 11 verse number 6. Akong basahon ang King James Version. Hebrews 11 verse 6. But without faith it is impossible to please Him. For he that come to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kana bitang word nga diligently seek Him. Bunako, kanang word nga diligently, gihubad na siya sa Bisaya nga pinulungan, makugihon. Makugihon. Dili tapulan nga moduol sa Dios pinaagi sa pagpamalandong niini. Bisan og kapoy, bisan og way gana, bisan og maluyahon ang imong pagkakristohanon, kamang kamas sa pagpamalandong niini Kristohanon. Diligently seek Him. No? Akong basahon sa Lyme version 11:6, ug kun walay pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios, kinahanglan magatuo siyang pagkanaa og nga siya magabalos ra sa mga magapangita kaniya. Balusan gyud ay sa may ibalos sa Dios sa mga tao, sa mga Kristohanon nga kugihan, mamalandong sa iyang mga pulong. Balusan niya kalinaw, balusan niya kalipay, balusan niya kontento sa kinabuhi, balusan niya sa mga nagkadaiyang mga blessing, spiritual, material, emosyonal, mental, no? Ma-feel nimo ang blessing sa Ginoo kung ikaw nga Kristohanon makugihon nga namalandong sa iyang mga pulong. Di ba? Pamalandong. Sa manang pagpamalandong, kanang meditation. Kana bang mubasa ka sa iyang mga pulong? Unya, gisusi nimo ang imong kaugalingon kung asa nakadapita, asa na ka nga level, basing nakig-level na kas kalibutan, wa na ka makig-level sa pulong sa Dios. Sahay ang Kristohanon, igo na lang mubasa, pero walay pagpamalandong kung unsa na'y nahitabo sa iyang kinabuhi. Di ba? Kining mao nga mensahe magaigsunan, dili gini para ninyo lang. Kaya ang pulong sa Dios para ni natong tanan. No, wala ko ni giwali mga kaigsunan tungod kay perfect nako. Wala ko ni giwali tungod kay kanunay na kong naga-meditate, no? Tao ra pug ko makaigsunan. Di ko magpakaron ingnon. Kining mao nga mensahe para ni natong tanan. Kung naigo man mo ani, una kong naigo ni ini mga kaigsunan. Unsay giingon sa Hebrews chapter 4 verse number 12. Hebrewanon kapitulo 4 bersikulo 12. Unsay giingon diha? Kay ang pulong sa Dios buhi og naglihok nga gamhanan, labi pang mahait sa espada nga duhay sulab. Kung kita mog espada nga duha ang sulab, mas hait ang pulong sa Dios niini mga kaigsunan. Ngano man, ang espada nga duhay sulab pwedeng makaputol og liog,
makasamad sa panit. Pero dili siya makaabot sa kalag ngadto sa tao, mga kaigsunan. Pwede niyang mapatay ang lawas sa tao, pinaagi sa espada nga duha ang sulab. Pero dili og dili niya mapatay ang espiritu or kalag nga naa niining lawasa. Mao nang mas hait pa ang pulong sa Dios. Mao nang sa matag tawo nga tag-as og garbo, batuon og kasing-kasing, panahon nga maigo sila niini, kisi-kisi murag pantat nga naigo sa tuble, mga kaigsunan. Yes. Ang tao nga dili madinawaton sa pulong sa Dios ug maigo sa pulong sa Dios nga sobra pa kahait sa duha ka espada, managlahi ang reaksyon. Usahay mo pula ang lawas, usahay mo pula ang reaksyon, mangluspad, mangito, manglago, mga kaigsunan, mga kagalahan. Pero kung siya mo paubos og dawato niya kini, muhilak siya, maguol siya, kay makasasala siya, ug mo resulta sa paghinulsol, mga kaigsunan. Pero kung ang tao magmagahi gayod, babaga niya sa iyang katarungan nga tawhanon, ang tao musupak niini. Mo nang musamot katig-a ang kasing-kasing sa tao kung ang garbo mao'y magpatigbabaw sa iyang kasing-kasing, mga kaigsunan. Di ba? Haita di ay sa pulong sa Dios. Ang gobyerno, mga kaigsunan, mga kagalaan, nangandoy nga ang tao nga makasasala, mausab ang dagan sa iyang kinabuhi. Mao na ang mga kriminal, ginapreso, mga kaigsunan, kay gusto sa gobyerno nga mahimong matarong, matulid ang iyang kinabuhi didto sa bilangguan, mga kaigsunan. Pero daghang mga pinireso nga nigawas, nga nisamot kasalbahis, mga kaigsunan. Hubo na yung sinina, pakita ang mga tato. Tikal na kaayo, mga kaigsunan. Wa mausab. Wa na siguro mo patay og tao, pero nagpabilin ang hugaw nga kinabuhi. Inom sigarilyo, sugal, mga kaigsunan. Pag kinabuhi nga wala mahiuyon sa kabubuton sa Dios. Pero ngadto sa mga napreso, nga giwalihan, nakadungog sa pulong sa Dios, mituhop, miabsorb sa ilang unahuna o kasing-kasing, pagawas, nangalagad, nahimong mga pastor ang uban, mga kaigsunan. Sa ato pa, ang tinuod nga makapausab sa kasing-kasing sa tao, way lain ang pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios, gipakasama kini og martilyo, nga mo'y muduk-duk sa batuon nga kasing-kasing, mga kaigsunan. Ang pulong sa Dios, gipakasama kini espada, no? Nga mo'y mutusak-tusak sa imong garboso nga kasing-kasing. Tiaw mo na. Ang pulong sa Dios, gipakasama kinig tubig, alang sa mga tao nga uga na kaayo ang kinabuhi. Wa na'y nagmahal, gisalikway sa katilingban, giisip nga dautan. Apan sa dihang nabasa sa pulong sa Dios, nakakitag kahayag, nakakitag paglaom, misurrender sa Dios, gigamit sa Dios, mga kaigsunan. Ug usa na ni ana ang inyong amigo karon nga nagwali sa pulong sa Dios. Sinalikway sa katalingban, hugaw sa katalingban, sagbot sa katalingban, pero gigamit sa Dios, mga kaigsunan. Yung una, kagamhanan ang pulong sa Dios. No? Dalaygon ang Dios sa ato ang makinabuhi. Nga diin, wa siya magpasagad, mga kaigsunan. Sa tanang panahon, sa tanang higayon, ang Dios matinumanon og matinud-anon kaayo sa atong makinabuhi. Bisan usa ka segundo, bisan usa ka pitik sa imo ang kinabuhi,
ang Dios na higugma nimo. Wa kaniya pasagdi. Do nalay mga panahon nga nagpakahilom ang Dios. Kay gusto niya gamito nimo ang iyang mga pulong sa imong kinabuhi. Di ba? Mao din ang antaw na kinahanglan sa pulong sa Dios. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. That is the word of God. Migawas gyud sa baba sa Dios ang mga pulong, mga kaigsunan. Gisulat sa mga writers, napatik sa papel, gibasa nato atong gipamalandungan. Mo nang kining pulong sa Dios nga nasulat sa papel, gamhanan nga naglihok, mga kaigsunan, sa matag usa kanato. So, ang mensahe niini nga kagabion, mga kaigsunan, mga kagalaan, nanginaot ko nga wala lang ni makaabot kutob sa inyong dalunggan. Nang hinaot ko nga wala lang ni dili lang kutob sa inyong dalunggan, kundili miabot gyud, mi-absorb, mituhop gyud sa inyong mga kasing-kasing. Di ba? Aron mulihok kini sa atong mga kinabuhi, mga kaigsunan, mga kagalaan. So, ang tao nagkinahanglan sa pulong sa Dios. Nganuman, tungod kay doon na siya'y kalag, doon na siya'y espiritu, nga nagkinahanglan ni ining mao nga mga pulunga. Oh. So, i-post na to atong topic, no? Atong mensahe. Dawat tag mga pangutana, basin namoy mga pangutana, mga kaigsunan, mga kagalaan. Ato ang atagan og pagtagad ni ining kagabion. Okay, so mayong gabi, mga kaigsunan, namoy mga pangutana diha, clarification, i-comment lang palihog aron ato ang matagan og pagtagad ni ining kagabion, mga kaigsunan. Comment lang. Akong basahon ang comment section na. Excuse me. Pawais ako kadali, mga kaigsunan. Okay. Murag ni Karas ang ako ang tutunlan. Basinay mga pangutana dari. Okay, mayong gabi diha no ni okay, ato ni na kuan. Brother Ardito Bisin uban diha ni Sister Rhea, mayong gabi. Ate Esther Bustamante, mayong gabi. Mayong pagpaminaw. Niya Brother Michael Anting, no, mayong gabi. Sir Michael, Ma'am Nisi, Brother GC ug diha ni Nanay Masing, mayong gabi, mayong pagpaminaw. Sister Zel Basiledes, good evening po, Pastor Mel. Sis Angel, to all brothers and sisters in Christ, good evening. No, may gabi, Sister Zel, uban diya ni Brother Ray, mayong pagpaminaw, uban sa tibuok pamilya. Sister Nerissa Pagutayaw, good evening. Brother Janjan Marquez, mayong gabi ni mo diya, uban si mong mama, diya sa Puro Camotes. Sister Joy Mercado Razon, good evening. Brother Gerson Alabata, may gabi, mayong pagpaminog, may pagtanaw ni mo diya, no? Salamat sa pag-tune in. O niya, Brother Anthony UA, may gabi, Pastor Mel, og sa tanang kaigsunan din na sa Ginoo. Shout out ko sa kaubanan nako sa DC Imbese na si Nathan Ribes or Ribs ba na? Og ni Pastor Alan Abaes og ni Zinzi na sila ron sa Camp Caris o Bay Bohol, maka bisita ra ko pohon. God bless. Amen. Praise the Lord, no? Miya biton tay ambak diya Bohol kay na youth camp diya ba. Niya murag alanganin makaigsunan kay kanang plano ko nga moadto og Negros na po youth camp dito niya. Moadto pa gyud mi sa Leyte, murag alanganin. So, nindot kayo, kidoor na ba kayo dali at bara ni sa mua. So, God bless no diya sa tanan nga mga kaigsunan nato diyo sa Ubay Bohol. Labi na sa youth camp no sa Philippine Mission Baptist Youth Camp, sa tanan nga mga nag-organize, mga staff nini no. Salamat sa naghimo niya na no.
aron ang mga young people makahimo og fellowship sa matag Kristohanon. Sister Ining Madarang, may gabi, may pagpaminaw. Brother Sabino Nere, good evening. Sister Zeng Kiana Bordado Poringes, good evening po, Pastor Mel. God bless to all, no? God bless. Di lagi ko kaana, Pastor. Okay, nabisi man ko din sa Panglao na ay mga bisita mo abot unya. Wala pasad kadawat akong partner next time na lang, Jude. Pastor, gracias Ginoom. Okay, so praying, no? Padayon, Brother Anthony, nga masabtan yun ang kalawasan. Tinuod yun na, Pastor Mel, makapugong nako dili same sa una nga ulbog yun ang taong magpasakit sa kuha. Apilan pa og head to foot, tulisok, sakit kaayo manulti. Pero karon ang Ginoo yun nakapa-change nako from glory to glory. Makapugong nako kahit papano, kay nasayod man ko nga naay buhing Dios nga maoy mo depensa sa ako ang kinabuhi. Kanang naay manghilabot nga wala hilabti. Makaingon ako nga naay Dios mudapig. Yes, praise the Lord, Sister Glenda. Mao gyud nay tinuod. Okay, Brother Nel Gerson Labata, amen, to God be the glory. Sister Aida Bayugos, good evening. May pagpaminaw, no, diya sa Panabo. Sister Zinaida Ira Tayone, praise the Lord sa iyang mga pulong. Amen, no, to God be the glory. Good. Sister Eva Eugenio Bores, may gabi, Brother Jason Isto Kuning, no, may gabi, Brother Jason. May pagpaminaw, Sister Elimari Talisay Roflo, good evening. Kenya Brother Chris Rundain, may gabi, may pagpaminaw. Sister Hanami Salfosial, may gabi, Sister Hanami. Mayong pag-tune in sa tuwang programa. Okay, so mga kaigsonan, way pangutana, no? Kaya nga to ang mong mensahe karon is about Christian living. No? Kaya sige naman kong wali about doktrina mga kaigsunan, maunang karon atong ibalanse, ari na punta sa Kristohanong pagkinabuhi. No? So, ato na po ning i-straight, no? Ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ma'am Susan Lasida, no? May gabi, Pastor. Salamat, no? To God be the glory. Mayong gabi, Ma'am Susan Lasida. Salamat, gid, Pastor, sang imo nga gin-share sa amon. Maayong gabi sa tanan-tanan nga nagasunod sa sining nga programa. God bless you, Pastor Mel. No, mga Brother Chris Rundain og sa tanan nga mga hilonggo, no, sa tanan nga mga hilonggo nga mga utod. Maayong gabi. Kung nagdugay lang yung ko sa Mindanao, kamao na yun ta ko maghilonggo, makaigsunan. Daghaman ko silingan dito nga mga hilonggo. Kanang waray. So, si tawag ani pasensya, kanang nindot ta kaayo, no? Nya kay edad ako 12 anyos, diri naman kog Cebu hantod karon. Pero salamat, no, sa atong mga kaigsuonan nga naka-enchende gihapon sa ato ang Bisayang dako. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsunod. Unya, tinuod yun imo wali karon na ay mga tao gitawag sila sa prisuhan nakadungog nahimo noong pastor Bible Baptist pod. Salamat sa mensahe, Pastor. Yes, praise the Lord, no? Daghan na itabo, Brother Jolly. Mayong gabi diya, Pastor, uban sa tigpaminaw. Pa-shout out ko mga kauban nga naminaw sad sila og sa taga Bohol pa-shout pa-shout out sa March of Faith Church. Amen, no? Sakto ba niya ako ang basi nasayop lang kag pag-comment pag-type, Brother Jason. Okay, so shout out, no, sa tanan nga mga kaubanan nimo diya, Brother Jason Isto Kuning, no, may gabi, may pagpaminaw ninyo diya. Salamat sa inyong pag-tune in sa tuang programa karon nga kagabion. Dalaygon kayo ang pulong sa Dios. Okay, so padayon ta mga kaigsunan. Og sa tanan nga mga kaigsunan sa pagtuo, maayong gabi. Amen, no, Brother Jason. Karon pa ko nakabalik og paminaw nimo, nindot kayo ang mensahe sa Ginoo karong gabi una. Praise God sa tanan. Okay. Salamat sa pagbalik, no. Sister Susan, no, Ma'am Susan Lasida. Salamat kayo sa imuhang pag-tune in karon, pagbalik.
Sister Lolita Kilaton, may gabi. Kumusta naman si Brother Maldix Barbas, no? Sister Zel Basilides, kumusta si Brother Maldix? So, ano mo ko bantay? Nag-view siya? Ano mo ka bantay mag-online? Oh, kumusta naman si Brother Maldix Barbas, Sister Lolita Kilaton? Niya, may gabi, Sister Annelyn Monticalvo, Brother Momar, no? Deacon Momar Villanueva Gabrenes, may gabi, may pagpaminaw, no? Usa sa deacon nato diya sa First Mactan Mission Baptist Church. And then Sister Lita Sheila May Rizzo Madero, may gabi, Brother Norman Bermoy, Sister Brenda Pua, and then Ricky Kaagbay, Sister Marilyn Nueve, Sineza Larita, may gabi, may pagpaminaw, Brother Arnel Tijano, okay niya, Brother Dong Kahansa, Brother Meliton Jun Tamusa, Sister Maria Sinda Pino Sabuk Dalaw, no? May gabi, may pagpaminaw sa tuang programa karon. Okay, so alas 7:45 naman mga kaigsunan. Ato ta na lang sa hinapos, no? Conclusion sa tuang mensahe karon nga kagabion. Mga kaigsunan, mga kagalaan, wala gilain nga gikinahanglan nato sa tuang espirituhanon nga bahin, mao gyud ang pulong sa Dios. No? Kung gikinahanglan man nato ang mga pagkaon nga material, labaw na ang pulong sa Dios. Ngano man, ang pulong sa Dios muhatag og kalig-on sa espiritual. Muhatag og kusog sa pagsukol sa mga tentasyon. Muhatag og kalinaw sa atong unahuna aron magiyahan ta sa maayong mga desisyon nato matag adlaw mga kaigsunan. Ang pagkaon nga material mulig-on lang sa atong lawas, pero dili makahatag og kusog sa pagsukol sa mga tentasyon nga atong ma-encounter sa atong kinabuhi matag adlaw. Di ba? Di man na mo tabang. So, ang material nga mga pagkaon, ang iyang mahatag nato, ang maayo ra yung panlawas. Unya na may mga tentasyon, mga problema, mga pagsulay, nga atong ma-encounter, matag karon og unya, unsa may imong ikasukol ni ana. Kung wa kay pulong sa Dios, nga imong ginapamalandungan, wa gyud kay ikasukol higala igsoon. Sumo na nga ang Biblia, ang pulong sa Dios, pamalandong gyud matag adlaw ug gabi. Imo ni mohatag kanatog kalig-on sa ato ang pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi ingon nga Kristohanon mga kaigsunan, mga kaigalaan. Okay? So, dalaygon ang Dios sa iyang mga pulong karon nga kagabion. Nang hinaot ko, nga doon natay mga napupo, nakutlo, nakuha nga mga pagtulunan alang sa ato ang Kristohanong pagkinabuhi. Alang sa ato ang pagpadayon sa pagpangalaga diha sa Ginoo mga kaigsunan. Mayong gabi no ni Ate Vivian Budjungan, no? Ako ang igagaw mga kaigsunan. May gabi ni mo diya Ate Vivian Budjungan. May gabi Pasmel karon lang nakabalik og paminaw busy sa eleksyon, no? May gabi walay problema Ate Vivian, no? May gabi ni mo diya. Kumusta naman ka? Unya Sister Estrella Sarsi Dasikan, may gabi no? May pagpaminaw. Salamat sa pag-tune in sa tuwa nga programa. Okay niya, napa may mga naka-tune in. Asko, Pastor, kanang bang Matthew 16:18, di ba? Ana to si FD Romano Katoliko daw, na litra por litra, pero wala man mabasa. Ang iyahang gipamatud-an, Brother Jaling, sa Matthew 16:18, gitukod ni Kristo ang iglesia dito sa Jerusalem. Mo na iyahang pagpamatuod. Di ako siyang gipungutana, mabasa ba o masabot
ang Mateo 16:18 nga nagtukod si Kristo dito sa Jerusalem, mabasa man kuno og masabot. So akong gibasa, wa mo ko'y nabasahan nga Jerusalem. So palpak ang iyahang pagpabarog, Brother Jolly Quaresma. Oh, palpak wa gyud siya ka pabarog. Nganuman siya mismo maoy naglumpag sa iyaha untang ipabarog. Salamat gid. Okay, Brother Chris Sundain, no? Shout out ninyo diya sa Inapoy, Barangay Inapoy, Kabangkalan City, Negros Occidental. Amen. Praise the Lord, no? Sa Dios ang himaya sa mga pulong nga ato ang nadungog karon nga kagabion. Okay? So mga kaigsunan, mga kagalaan, wa na mga pangutana, clarification, at ang ninyo pagbalik ang ato ang live ugma sa gabi gyapon, no? Alas 7:30 kagabion, mga kaigsunan, mga kagalaan. Unya ako na manamilit sa pagingon, ibalo ang kamaturan, kaya kamaturan mo'y muhata ganimog kagawasan o ginumdumi sa kanunay nga sa tanang panahon o sa tanang higayon, ang Dios matinumanon o matinud-anon kayo sa atong makinabuhi. God bless, mayong gabi, to God be the glory.